yo bidun sa en kono malo mvoli mo nyin sa mala be nyaminde ngono ma yo afran dun danan ko rege pour ka se kabiro tray fumba soto la bambari ansa e maje line to forode pour ko men ka soto so sa en voli mo nyim bete atale ba alsala ko boy ni nyenon katuma fen ko nyin jibe tumo min na mol ka voli mo nyin jitale ha bidum malo ali voli mo nyin be nyaade okay yo comme be min fo kan nu sa la fa ko ka fo comme se de wato nyin alse yam fanyen se diamo nyin danjannu kadum manna se ko sura manna na so ala na bali ani wole na ta ke ko dol be jenta dunno la wol kono kadum ngo bula jere pour non se kabiro fo na da se o dulal se kam baake ko dulal ni ko ni na ta ke problème da man sa yi ka moyle ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nka moyle waalaikum assalam an ko comme wodu mo laftale non se kabiro pour nga bir nga kol jani nga kol num fulo ka te fon ko nyele fen ko nyimman betea non ala network ko man betea ha so wala na birimbe diamo ina network ko nata kundu nyaalo bare birinde ba diamo ni ka fanye volume jida volume la jiwato nyi ma o kalamta kadum man tali khatol nyen jibe bare volume la jiye nyi meta le bang a meta do man ninkela because ngamira ay watin nintale min joko minute jel membe ko ngamira minute tan lulsil ay wasila dal tran na diamo be muntu ma fanne wodumo kabra fengera dron defo na ro kolle sura atandena da findi okay barsa ante ga bedar ne because mul ba safe kan ka je ko is okay bedar sa barande fon barande fon la frakata imbe nga comme nga swalol min safe num pruka se ko nyinin kala se kabiro nyinin kala so another wala min ko comme alo a fojele diamlani ako sufisame council welcome wolle soro ka molu bute so nga wodla yalo biday wo fo se jeju nata faye ko isaf astaghfirullah bi suto janni be la ni wonde alata yam fale yo so comme ndol fana na jeri ni ngo hakilo e min jewta ni so kumo jabino nyami comme ko do be je ni sufiye ya fo na mol ka tariya ke jabi bawo kila ni hadiso sallallahu alaihi wasallam wa inna ar-rajula la yakdhiba kebe wuliya fulale hatta yuktab inda Allah kadhaba fa asafi faniya fula so abole nyama wala akso ako wa inna ar-rajula la yasduka kefa nambe tonya fula hatta yuktab inda Allah siddiqan fa asafi ala ako tonya fulale okay so nyim kuflo ni nada jibe Abdurrahman Saadi ya nyim fasar nyala mi anko senata koita te anatanol kaje ko akomuna na ka okenda be ilamul muwaqqi'in fi rabbil alamin abo kitabo fanan ko nimmi sulata ka jibe kaje ko akko muyatina ala wofo kaje ko abe monne wakada wala mi hana mari lafta tonya fula ala ka nengo city ala londo ta ka faniafo manam fe kam comme ila kenni doni adalta fania fo la nyame biri abu irbat bula itol fon la mol kampada wole yo audio sen groupe ko no kaje ko police man na wasoro yo bulale biri ye atena nyongol la nendrol pileje kato itol mu alfa le minu ka mol nen so anata fo itola groupe ko no jate fon audio la morin ko anata fo je ko be police la yo soronne so mol fon be je ka hakilo bulani kato go sai ko ma 1 minute itata ko la monura istani yenyina hani bar ala ya nengole kada puru akata tonya funu atebetla wuliya fola man fa yo kuno na debate nyim folole yo so mbatu shwaya bas
comme ala fo nyina da jabi wala kaje ko sufisame council majlis ala security fonte wal bulu ndu yalon jahilo ka tariya nyina lale kadu yamaro kadi banko kam mo butel ni mo sorongol ngamna hani min bi ni mi wuluta nyanyi ni kawla ba fule wo man salla do koti mo tirimbal ya mo jaw ya hasidi ya konnante ya kake fitno sababoti dino e mol fatandi wala le sufisame council la moli bole do ko la yole long komi tarta kam man say ya mar nyamin akata mo kensongol juufara minu yalon ko ke fam muranin dino le kamol ne kamol firende so nse odula ko indi molla komi sufisame council manke moti mi anko ka odula ko indi molla always pour moli yolon kati mawo time mo soto komi se ko ya fon nyami atonni fan ni dol be min fola wasbira ala ma yaquluna wahjurum hajran jamila so ni dol bo fola tol bulaje yo fo kumo ni woma nyanna kam murundi tol fon kan barin tol safo moli ko biriya TRRC yele kana nakibila imam mo samba je mi anko ko wol ko sufisame council le bute wala ko sufisame council le sorong wala ko sufisame council le keta man so anene manke inene me tol fon foje ni mo bute min kakeje ikamin foje wala mo mi anko ka nyofa wala ka bulanyo la sanji kilin nim pem bi nene ma mo nso wani janni bida fo TRRC wo jam fadal commission of inquiry wala follow lo don biya ko supervisor council wala ya jame ko dol di wala janne wala ko dol be tinya wala mo la banko ko do tinya la wala kuma jama commission of inquiry na re ko dol e mol kuma ni men yalon ko na fulol tinya ya jame la jama no la wato yol mol kuma o be dara fo tan bida e man supervisor council imam mo kilim moy jir Omar jide ba fo gala khutba dol do kay tan ko ye tuwi jande ba han ustaz kilim ima to moy jir cheko min fo wolon to ya han ustaz kilim ima to kumandi commission of inquiry ima tab kan kilim ima to kumandi no commission of inquiry no TRRC felentim fo bi ak siara sanjode sa fo bi ibaka bari ni mo mo kilim ko ni me alon ko abe tiara ya ko ni ka ko ni mbaro su bisam kansula e atle almamul di ya jamel ye buti ani bari alon mi mo problème di sego tol ma su bisami kansula do ko le long wala do ko min wala ka kairo sab yalo ata kenu la momi ango ite ka kairo le sabati ndu ka wo foni ala tole la ndu yo samani dino la karola yena ke motili mbalo su bisami kansu kenni o min fo yalon ka su bisami kansu nende ngala audio play jannin ka diamu te kaje ko hani momi ango ko min sunna momi ko hani bawol ma wulu folon ka wol fon nen yalo ngola fen ko audio play so bari biri man salafta asronna nu wala ka bute nu ka bari min kum ala minbaro to kutubo ni fengo bira fon be siri man sanyato man sakay ko nyimol min be siri wala nata ye ko ngebule kutubo ke ngebula to nyanda fon ko ha ada wala ko ngela karamu yele ngebula to nyanda fon ko ha ada foto nyanda woti ba so wonu mo let mi ango ka kayro sabati ni molte mani lafta bla kilim falam ko labda ko bla to koy ni molla jeyam bizi ni bakele ka je ko kenni woni minketa e mano nyindi min se jejube diamula ako imam fati wala rawdatu majalis nen wo audio cassette be denjani molbul yalon pasi ko nani kibaro natal ka hanim nani la shويه la mbatu la shويه mbatu komi mbatu pasi ko nani kibaro natal kan komi ala fo fonse je ko ni yalon misil modi be talarin talada jamal misil manafiko beje misil ma hasido bejele misil mo bejele mi yalon ka te katrakte amantra tema ate he ko he malum fay kam moy akala fi ka ta dula flo bet rakisma okay so dol beje wol kala fi fitno le mama fitno janjang misil ma dam malte ma trate mu misil molti wala kakati lalla fi koti so woka kenyadi de wala mon mi anko mo kendol le nay kibar jawo mo ida koto dron akada ke de nyininga wala barna ke nyininga aka fanki ko koya jakal le comme psychological ya kuma kana ka be barin tani imamul la taala nu bari ngamo kay nyinek wo mari mu hasidi ba nafika bay hakilo to dangaro wo raslafa barinde ma mirabe nyine kay nyine ke atle fon mu nafiko ta hayna ha so abo minna alaftale ka fentete bulu ko comme mon mi alon ko nyim ika sekebo nyine ga correction la ni we jabi
nini se umar be kawando le kada fo se umar bari nga se kebo nyini ngale woko teng nyin su alo la hukmo bari te fanan ko teng so akantare nyi ya jabi ni lon na do la kumo nyin no fana ya jabi ni lon na do la kumo nsodo man niko Cheikh Umar ko nga se kebo nyini ngani na Cheikh Umar obviously ate jabi na bari ka muneke e ka nyini ngale yena mur ko te e ka nta ka jël sometimes e ka swalo ki Darus Salam le waranto ya ki karanta wa ena mu doina ena mur ko te ka ki jana comme ni mu nyini e jabi akamta o muge kono fa e kata dula do de ka ki jël ani de ngono amanke kono fa kuti de muta asli mole ma mariti amanke kono akono fa de tep fa mala bitadami okay bara lafta mune pour misir moli da maye fitina drone katu mune itol malle fi kairo e sabati misir maya ko wol muta asli mun wala na kila fon biri la kumo fo kila ko ninge fa ba fla muhammad yaqtul ashabahu kila kala molle fa you know so ay nyimi foja imam fati e kawando ke birida do majalis findi dam bari wala tulolo imam abdallah fati e kawando birida do majalis ya kafo yele audio be bulle ba audio be janne ay nyine fo ko sa atani mu balo kono pour no comme nimi la fafon isa ila nomba tuno janne patanga seni yo wontam problem no momo hakilo bala be kende ari wan ko imam fati bukan nendir ka man kendendira barin ka fo mo le kaminul yus ndu imam fati fo mo ma bari ni de ko ma no fo elementa den duro so men yo sala le faranso diko wa bisura ya je elementa den duro di je wala kabrin imam ko ate melje mitin blanyin to o kafo lo blado den ka rawdu majalis ay melji je wol mu dindingol leti ko melje kafo lo mel sufi sam kansulo won alaji sorbañol leti won alpha balle yusuf cheikh yusuf dabo ñol aw alpha bala ko mo kilinte wol ko men do majlis di kilinte je men do wol ko tol ko wala nendiro dindingol wol leta raje mo sike baya ta sieta saji tawo bara ala miro akake dindi miro te because mun ka wasabu ido tale la munela ni na rajibe la ni la info government to men tambira de ida president ka mo president ka tan ko ni banko la super san council la president dindi miro yo wala taji because ite coming Cheikh Ibrahim Jeje men fo Italy akoy ko kaus ba ko so wala do fanal so ito le fo mo taji wala kaus bayri te alon ko suffisamment kam subbe lori kafo lafta contest la suffisamment kam la president yal bari lafta yine tala ngaken na candidate ye motom boy ko wala nyanda kene la candidate say dul dara banku murmuru ne ka fu mole ko nyine mun na president mon kaw su tonya ala faka ke president bari amon ko le kalon amalon president ya ka nyini nyaadi le amalo e ka silol menta kataji yo ata fana manda nyini karo ke wala atare nyum wala banko bla bero ke natna komi akanum de awol natna purani wala bare jaylo la ko bo wala nyama ko ratan nasa kan jafalu fan jafalta ma ite moldi kara bo wala mal itol taw ende jahal bakle bayri iti akoy de tama ko itol la nyaaton ko même fa mu la nyaaton ko di wo mu molti me alon ka be suffisamment council kono ate fa mu molti je anisa wol ma bay kunu cheikh je ba fo kan okay ni ko ma param be ko lana akoy ima bay so abe akamda abe la executive le fon kono da man ka fa abe la executive le ba atle mu la treasurer ya fa so we ko lo ne me ta wa suffisamment council kono so ni ñul wulita iko ikaraban ku tolle to lela fon ko tombo to lela president tombo ate nyanda fulen hanide nyuma o albeta kan nyame wonta alnyanta tala la leta akanyini nyame ngata je ngamuru ngata ngo kiskisi ngo londi folo no koyda dan sinana ngara president londi wanto ngana candidate londi be tol mo kede to le nyum mola le tara biri ko itol ko minister fo ko nyimuna candidate londi to tara ko nyimun to la president sai ka jumala fi inoma sara le inoma belbe normal mbang fo eka sobre zame kaltule nene na meke fon le nene ngoro so wokola nso do manni wokola ni journaliste ya fo ko ni journaliste men tara tola nu
we audio bulal num kaitan dila ko anin ke ba camera be diamol kaitan dila ko e kam molen koroma nke moyle miye fil million okay waytan diko min ye mello ndita wo mu candidate lete amanke president ot candidate lem ila nyaton ko fa men kera bawa drame da fon findita aytan diko nyin kay men foto wo man soto de ay audio de da kaydan ko nyin kay men foto man soto de nyin jolon soto men foto man soto nyin munna president ol ako president ol moti so akamunta nyin ate bawa drame ate malo membe tamako subri san kantu so anuna worona along abe muneto say abe fitnol to ban fa muneto because iti along subri san kantu be lori nombadu ngoro ite mo tombo yo so do man e mu ye mo tombo ko wala nyanta kala wala mo atul president oti ka ko be lori bari no kondano alhamdulillah nte kontanda ba bi fon ni kaf nyodo be diam kan na be nyokan ne mum ate fon comme ate fon be wala ko abe rawda la mol ko bara me abe tan ni nyun la abe tan na wala min da ko ako tonya la mol mistake nka sa to be bleke ako no be burra jo kadde me burra jo kadde garaw ko kaja gal alwo kede gal because ale mistake bala ke me alon ko alta fenke nona fale muru ale ta nyokan ale si ale kacha ale na ko gondi nyoto nka ko ale sufi sa kan su tonyen ne ako nye tonya le na nye tonyen ako nyal tol membe na ko wala mbe mon cross kan ko wala na molbe kamfani nka wala ni kamfaro dron jama ni ka finde ni mistake wala kana nka albe wuro membela la molbe wuro membela ka ko mandate le banda bari hey ngomba ngoro ika kamfa fe wala tamu mindi tanta mindi ba kamfa wala nyan itika kamfa fe wala tamu mindi bay ito ko ito la ka fo warta wol oto e manyana kamfa la wala ito la ka fo warta wol ito da be Guinea Bissau abe Senegal abe Mali abe Burkina Faso abe Guinea Conakry ni country lulol abe wol be ite na lo ko sai mina palaso nyin la c'est kabiro yo ngajele nada ni ngoro ma parda drone tu dugal tu la no premier call c'est kabiro fra ba jibe kan la fa pour ni boraje ngakol yo buru malo ni Cheikh Kabiro ni Cheikh Sadio malo jumal dala wudu ablanda ngata wodo nombe mo flo bele ko mbe Cheikh Kabiro ko law ko la ngani non ko bar yalo lafte nyini ngala mina janni ta fon kata pour yo to ko ni na bake akoje a fo ala diamo ko na ko alfal be min noma sa illa faka exemple ol dira okay e ka alfal min fo ngamra kila ala siyata ti sallallahu alaihi wasallam kodi so mo ba okay ika o tanchi so much ika alfal min fo ani wo alfal be min noma ni tolbe min kekan wo kuflol wo mutana qudol ti man kiliya tambida sawni banko annabla ibrahima bidana tala moliya ay min fo e tolbe min kan ini mama wala alfal wo mu filolti hamza bidalo ta kaba bala wo kuma kilin alla e min fo kila wo alfal la kuoto min an koy manke kanda jongonde alkano ko sodu bakarantol be wo karan okay bari sa lafta munela lafta kukin ne lon encore ni mol koy ala okay wolen tol bededa anin kila munatine ka fonna alfal so nte ma mira misri mo bo fola wobe bulala misri mo la mind kono wobe kala misri ma kendo la kumodi ka foyde ala ko muna nete koy ba ala le kanna ni alkano foy ka kampa manje understand dunta understand ni ko ni muna nete koy ka kila e ka wole kanu wakila e wole kanu wakila ni bola kumo fola ka fo musoli e don dol ka musoli yelo ndije ni kara to ka musol temuta wolto ni kila la kumo fo la ilaha kata dongola o fe muna na niyo kila sallallahu alaihi wasallam ya ko boninye muna na niyo kila la hadiso fo ka kamfa moto fam lafta ka woto fanam fam ha so a jogo to ke fa wuliyan le ku dandal le bodo ha follow i mantra lari mo alfal woto koy tan ngamira wo mun no mirat fonde wala wo ben wala kan e ka fu me tuawol ka fu me lip service wo mun ne wala do ko damma bara man ra sondo mo ko ha wo mun ne wala do ko damma te because ni ate te belari alfa la ko wala ni hakilo do ngata wala hakilo ibe lari alfa la ko
nga jele alfa le ku jamal le tidam ntol bi mantra bulari no abewol kono alfa ka iki pare nyami ila city fengol ka mel dum bi ntol bu ko wol ni mol ke mulu wala o mun tol le fengol alfa ka men du so do man alfa ka kana ite diamu dron kana e ka daba kurtol le dum o daba kurtol ni ntol bu kay isbal no kurtol ka kanyan comme kila sallallahu ya mara la nyami nka ke wala nya ya fam le bari ñun dol wala ka juruma la ko jinol le du ya jurum be bari nga xaftanol le dum alfa fanal ka xaftanol le dum so ka munda ntol le kam mulun tan ñoo alfa la ka tam abewol kono nkalla dulal mento bi alfal ke la bungol men kan intol kala bungol men ko di fatatal so bari ku dantal le bije me alon ko e katara pour ka e fang sementu yan ni ko be alfal le no mo jama bije mel ma fam dol awamol dol mel ma fam dol ka je ko toñale ñun do alfal la sil wala kan al ngabulelo atara alfal be men do wol bu ka ñone ñun dum be mo ne wala dindi wol londi mel alon nasiru akhiya ya kafolon ni kafu me nasiru akhiya ya londi ima ke fendi na man ke nen duro wol mu alfa la silol dindi mere mo ila pejo Facebook oro ya bondi la man me ba nka follow bari ya bondi la man me ba pejo wo ni dara jeto ka betra be mu nen duro yo ngono mbela mo ga ko bon nyen tara nun ata kaso kam no problem ye pejo soro Facebook oro mbe o fo mba min kam bulu balla dem bulu bamba min ka walla kadu nyina ka kefe mbana dara okay ablanga Sheikh Kabiro bla nana ngoro ma akoya kuma he alama abijan da mata kunduno yo akundunga sego kol akunda fela ko itasilu okay akundunga kol Alanja. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Segana. Sego ne do wala man sonno de. Ne do man son bar biya be sonnal de bi. Pal ba abe diari mbagre manya na kundu enda sek musa wala continue. Hani yalon koringol mi songo kunnan kole bari lafta to ni bari yalon def mo botol do kole. C'est quoi ka boy kan ka boy sai woto yalon koringol ma salon koringol ni nyanciol da ngam ratu bar ngam sen tubol nungu dal sai mo len bar seconde ta yewo je nyaadi ay ita nungu dal sai ba se musa fanan ta nungu dal sai e boy man se ko boraja fengira ndunta biaje su fiel foy ka boy ma ja ka pole dung American flag Allah musta Mashallah. Siksaje man futa ba? Siksaje futa nambare atengamra atebe batlare fulo lafta connect la pour almo flo be taraje. Ay wanta ta dum fitri salo sa connect no la. No man na ni de pare dango comme yalo ndi damin sa tendendi nyin ay kuma le fo diamo nyin kono pour que nyin kawla ko subi sami kansul kam mol soro ne ke bute killing ako flanyango imam ngamra okay nam folo ko no ko lansine nyin kanyin no melaje moy bake na fen ko sagita do monde afon okay la ale ka fon khalla ako biri nyin karo tumo min ne ba nyin ka kam fisha ay nyin fa ko majlis la ala subi sami kansul man samin tambita wala maralo kono misir mol batata je bake ay min fo ako misir mol batata wala maralo kono wala kam mol salinde le force kam mol sal baliandi force yo anata kumo la fa kam min jawyata o beti kaje ko womu sufiel mo dino jawol womu ila do kolti kam mo kendol tuma ku jawol hanatra man soto ndum wobuka wol hakilo fanan taswis kadu galon ko kumo nyim man soto ndum alala kam mol ko indi ku jawol ni ala mo kendol kam
so bar comme ñaaje nka sekol nka to ñinin kala nim pour ali a fasar mo le kar modol beje wol malon e kala fi kalon almale ni be kalon na dol fanan beje nafikol le mi kala fi ka kuwol samana minan koy jakasta dol beje dino jawol le mi de kala fi ka ku jawo janjani manto kono pour mo be problème o soto صحيح yo so ay ñim fala diamo kono comme subi islamic council wali mol sorne man same bor jala wato la ye moli buute wo man sala wato fana natruka ka ايوه أبرك بقى يوسف إلى ونين كارون جنة فرصة من فلا الإمام ابن القيم أن ينفعل نونيا أكو لا تخش من كيد العدو ومكره فقتالهم بالكذب والبهتان جوال كان سلان إلى دبر ولا أني بفير جوال من سيدنا كارون كو كلا جوران تيتول بلنا من كفانياتي أني وليها فينا الفابانين أي منفو على ديامون ينكون سجيجو يكون عندما ولود لا رجال jannin bida do folo folo kuma famato itirabato lil beji tadaru bor wala kumol tema diamu dadulato ata yafoje ko sufi sami kansula kamanke ko institution normate ni ko institution wala muassasati mi alon ko banko le tamate ako mona zaman mate mi alon ko model yalo ko na diata momo sika folo no nyame so to kamala ata keno netul kam forcé de pour yeta tazilo koto iselo no faye na ko lote faye nyame sa ni atrabo nyamuna ne te continuer ka folo nyama ibato fanne bakala sumi sami kansul bisani ni atrabo ko moni mutonya wallahi wallahi fulan jam birata sani akwai almamul butele e almamul soron nyinga ko ntongo sembo sor nyaadi dan ako namurno na woto barani mfa je ko ni almamul soronta sumi sami kansul de mun do dataje ka sumi sami kansul mu institutional de amante ka fuko munazzama ma wala ko mu assasal di baramante ka fuko munazzama ma ti banko alo ko alsala ko bonye se ko la netwo ko nyine ka kuntu wallahi ale sabaro ta dumanne ka jabe bendim bake ban netwo ko nyine kuntuta mba kol kan ne ko teketem pour nasir dunno nyami hanse hay yomba tra kan ne foko min janne basut la kuma afo nyami sufi sami kansul la luwal belare nyami e ani wo luwal ka tama nyami e ani mol ka bula luwal nyinno ma nyami kenni wo jabiro fanto afon ya fon la kumol fanyandi woto la kumol gwali nyoyaje comme jahilo woto mo wato wat naka diamala ni diala deyo ka ke kayroti na diamta do ka ke masibo dara ka fan ngay bel okay so bad bida fo journalist o fon kay ko ndolla banko ka ngalon ka fo mi alon ka be lorin dino la kola ka dino fasa ka tonya fo dino la mim marta dino la kola mansa kunda e million ni dino la karola abe registering mansa ka kol sikamin na dino la karo ka te nyini ka wala subi sami consulti a sonta o kumola wodula fam fon rolo la kinot so wala nan koy la ko bole nyam bari ngan na se ko min nyinin kam na jani netwo ko ka kuntundu ngoto coin le kaje ko subi zame kansul man kango soto iman sembo soto imam sulta soto banko kam mi aje ko tolle be mol soro ne be mol butela komi wo ko be ko nyama ni mol yalo nyami bari birin jani se ko la netwo ko kunda min fo don komi nuniyatul qahtani ya fo nyami salfo ya fo nyami e la tonni fango bidamo wala hasido wala jahilo ala ferobu ka ke fendi foka mo kendol ke ka fere jawo siti kamma anin ke tuma kuja wala min batina to molbe bordela wala fitno bina so wo kodla wo man jakal wo ko man kenye fendi kar wol fo mal la fi mo sen yandi wodla wala ne ka ala kanyanta hadama di wol sede andro bawo ala la sede andro ni o soto bawo kunna dia wala songo wala ganye wala fala o wala ko be kunton ko ala ye mira nyaadi ni be ala ya nyami molta nafate wala kadi tolle ka fo sai 1 minute betata after 2 seconds ya fo mo jaw balti mam beta wala na hadama dungol la dunyo mo manya na kanyin so seko fele manna sorno sai mba trala ngana cheikh sajoti sai nasete nata sanyi sualol tenden ni ka nyininga ase ko ni ko ni mo la ay mi so fe السلام عليكم. وعليكم السلام حي الله شيخنا بل هو تلميذ
Mbaru 5 minutes. Okay. Yo, Zeo. Na murunta na sai. Bari ila mobile bi abe jaran kayal de ma wo famde. Bari nga falen sai nga dota nga mara telephone do jina man tankari. Okay, ni ngo anda badi bunkiyu ni nin kiyangol be nyokay ba. Kiyangol ni telephone be nyokan jende ma nga kiyangol dol telephone bu sar sai nga am fuita ngota. Yeah, fale na so ndawde so. Yidingole fale muyti. Yo, komi nga swalo nyintu dami setende no han kabi mbela moy kanjiro inshallah. Aywa ngo afo nyim fala diamo kono ko sufi sami kansul mu a folo diamo folo la même folo nyint ko munazama la mati amanti ka ko muassasa la mati wala organisation la mati amanti ka ko institution la mati so to kamala ko tele right so tele kalo banko kan ko wollo tan nyamen amman wol man nyana ka wol man sembe so te tol kan bo benin tambo na ta fonta da fafuta tan nyinto ko e imamol soron jenne adon sufi sami kansul le marta banko la dino pela munano man partaji yalon salo ko mo folo le nyo fadil ha por sanyo kayit ne kata fonction de ko sufi sami kansul wala marta banko la dino bela abi sembo so daga sembo fanan tamande mismo la koko bawo man sala o sembo dila ha another fuda nyinto ko ko biri almamul mutay almamul soro sufi sami kansul wolbe atama fo ye soro fa ko wol fon ye soro yala wala fala diamo ko siggi na ta ko mo nyim fani andala kadi ko tul man sembe so ko mo kilin soro almama killing wala sanga jor siri ponyente me yaron ko berim president ya kam ko la ko mo saloke ni mem man sala man balam para samu fani fani sal keral ndi ayala ko mo bandano ta samu ala fa kala police ta tamutana nde ko ndinga kalam ta ko men siggi ya fanya be biri yo mo de ya sama na subri sami kansule kata inda ko mun yebula kanyin ko yim bandano mamma be de bar molta de nar ya kibaro ni ko yo ko ko da ko men siggi ya fanya min ina tana man sadani ka fa ko yam fanyi ya bula ayta asi bolo se do ya bula ayta man ko del faham baray jabbi na wala ni ko nimme ya ko mo fanya bita da mena bita dara tanya wala mun sembele soto wala yo so mun sembele soto ko so ya so nyaari tan jeli tamari betar le so kono betar le bon ko be fani ya fo le mol tumi la koy kalma mol so affaire wali ya katal fam pour kana soron ba sakori sa ko ni sa ko to le ya na soron bari on se jejan tan nyinin kala dame na ma nyinin ka jira wala nyinti ko tan biri yo soron subi sama ko so mera lodu lata ngamar ngadi yamo londo nyuwol wol mera lodu lata bar sanya atma alma mo la tay mun tadi ha ni tamari be sila bon ko ne kala do moro ke kela ni la dimbali la musol be nyokanji ila tan alfa li wol wala te fan ni fen ko me aron ko o mode torole yo mon kala fo ye sembele soto kata ni mo soron kata di ka findindi la no alame ya marala hanna tara law sallamna annahum ko imam fen kan hanna tare ma kata fan feren barta ite mari ite mon kesa ite way mon kesa ha so de la kumol nyinte ma itirabatul be yi amam ko to mana kefo afel wal malum famune ate wol so kaws nin kaws la soron ومن ترى ومن كسو سامي كان سلا بروبليم ود كاوتو لا سورون كو ngadi amol tammi ndi jeja akabula man sala kan kene bata min baroka baraka bani ngal min baroka ha so ite bokale ibo kele banko jumal hani bankol men ya wala ko démocratie le pays président mo c'est ka bane public kono nyame ko si fal kar yetuje yadhabhuk yo man tale ben tate baw ya tamuda téléphone do ya bute ko jankanya ya pula seta téléphone nyaw tata no ma ata ko mole ko ngan suma si takkan sorla man si fatiya ba beri ya mota jongolal na janjunta kilim fulan nyaw beri tata yala ko ate sorole karang walo ani bari fendi dana wol nyama jata segon so do man ni lafte nyi ngara bari yalo maron ne fane wo be sabu kadu ko ngani soto kibaro to kaje ko ay safo di maron na nunne bari maron kabo jara kana fo abe dami sabi ja sanyi mo nyonke silo kan kara sanyi mo nim fula so wo ko na ke kuya bata ani maron tema kaje ko maron ngamra bira kana no aka ngunumale wala na mam fuda no bira na da fo kata fo farabawol ma fongo ay wati jama ke silo kan
yaje so wo ko na da ni to rabbake bari marum man tara jar marum be kersirin nan sanje bani kersirin te ba go nga marolo ne ngala korda lo ay longa anim mbatu sego ima faham marum bota na maron dara safo kama jarare rakis mai so birim maron dara safo kama so maron janna ka fuda sanyi muanke slokan kadi ko maron tara kan unuma sanyi muanke fulo ke slokan ha ay sanyi muanke fulo ke so kadu maron tara kan unuma yaje maron bo ngunu motule amanna bar maron fana safu amo samana bari ala ate fango fengol min babulu min joko ike je nyamin wuli kemoli nyin birin idara no makana mutanu bungo kono ka samba atra wala wol sare jonkon le kono so janna kata wol wuri kama tarani bawe ka wol ke koso blato ke ka sumnal ke damin kuma fong la foro don ka wol fo kadu komi ni kanyin ni alkano safe ya ka jongo ne ka sumnal kaka wolle ka kama tarat so ni mi fo ala ka wol ke istan so ay wol fo biri nata no mabun kono kaje ko akuma mutonya diam ala ta fala kudamo min ruhano komi itolla nka fasari itolla jero la komi ito kamen ko ba ta ha purun kata kanole kan kom kata kanole kan so kanyinde ko e kama tarawol ni wuli kemol ni mashallah ibe soron jongon kono bari ate muta bungole kono so wala na kamata karuna wo fo dula to do mo mi an ko inata kamaje alaba banko faral wol be dunje sa yetende yala te men fata ka kana ta nyamen aku biri wonna ta tumo men na ta ko le kadi mba to ngadum kono to ngasaram fama aka dun tawta ta nyanta men kala ka finti ta nada ay fendel kan finti ta wol ma ala wol nya finginde aya tra hana da fama dingol anala signol be yaro atra jannata bo kalam to ngo kalam ta jura ko birin inata to tumo men kay kon na te kamala ata fengol foroto ayel akay dolo serota wol bar alon ko bini ni asbe ba fara o tembo la ko kalim bato ngasaram fama dun ta fama kan bawo ke bani fofana ke ban to ngo fanal la ala ibrahima beje ka sala la jamoto be ka salo keje o tembo ni jumo salda nim mol pareta wala ka sala nabi ta ko son ka hana bu ko sala nabi ni fa bukata baro ke bani ka o keje biradun ta baro data la nyimmo ne wol to adata la yangar kuwol to adata la majalis ni no ta fatandi be akay siya wonde dingol karane mod dingol be aman son birina ta kama sanyin atunta kono ratara sarawal akay ko ina tan kamale atanin taw kay ko fentem bulin semen keno mete dandara an koy fatam molle man son silam fero banda adunta kono to la nyama fota bulo wala to bidama yalo di fenso bala bi yalo di fenso bala to ka a jompita ay jodon so kon sudo kon ina ta tembu ni ya sambe tarama bo modo le ka ko e fanan kon to mu fati le ngamara fanan mu ablay de fati abeje wala na da fona diamulo kon ka ko ablay fati latin na bota ablay fati latna ya baye bar ablay fati le fana yatin amam fa ina ta samba ta ma boka wala be ti ta wala ko ina ta ma boka ina ta akata ka dundi moto kon ka samba fa e boda ko ka sama yo so afelo ben pindi kan na mawdu woni fan kono bawo dia mo ni mantra den do karo ni na bak ngamurum ina men tanyi ninga je ful amon nga ko tege ba ha ngo mo la ko ni ta ko nyadi ba kunu moye min fa ko yalo yew yayin dulato ko en le kadiro ko majlisul ala buka mo soro buka mo bute wo semboto wol bulu saimbe Sheikh na Abu sama fila sualo nyinin ka jan se o fo yetariya ke nyinin ka nyim fala diamo kono ko sunna moli kada rajibungol to tele bungol to as-su'al muwajjah ilayhim huwa falyukhriju lana sawtiyat min idat fala fi sab yani ila akhir wa shatm kaza so kuma min vo idal fala ikada jele komi ka sunna mol kan nendirol ke ka moli nengi ka bulela osifa lafte yo to ko indi ani itolla nendiro karunga nyimira ko seko sufie mimmate an nendiroti wala nyindi ko ni ko ala ko alqur'ano fo nendirolem ni kila la hadiso fo nendirolem atenyan inenta min fo la sufie wala nyindi ko juma kata hijo ke makale inyanta lola kundo ya finja hani sumna yemude kata ta inyanta lola kundo ye jinu to wirdi fo gal yolo bon akan kitani la mol be nyanta dogo kala prate balu bay ko ayo afwan mo kan nyaka la son ka min foten comme pour yanyin la ko ni ko comme ka mol mi samana fala sheko li kan ndro ke wasifal kadu la ndrom alquran ni hadiso biso dulato ko yalla kamen foko alhayda wala fil munazara ni mo tra diamo re kan nyinin kamen ta kade jabi fendo men wal fenkede man kili ha ya ko men ke woni wala ke dada ba tan nukta fulalna nukta fulo wala min ko ila wato bandale man son kadi ila wato bandale iman son kadi ibeje iman son naji laje sa mbirin atana to sebjeji o
kuma kan yin jabi ayati nya bul sila ta mala nyanta mun ko kote atani ate pare na men kamo kana tabu saya daga sila na dani men benta ko na tin wala na koy kam mon nen alfala wonen drome ka fotan jannim be connect la janni wura rambe audio la moy kam me aron ko ya connect no bala benta ko mi mon nen koron shamar gita la audio la anin se kebu anin ngamara fa keba sise anin se ndur anin mo jama wo audio le be diama kam men wala ka aqida ko en yarin ka tawhid bari murna c'est ça aywa c'est ça ka aywa wo audio le wala nakinyola wo be audio men be je wala nyinte ko aqida le be je anin ka tawhid ko en anin ka bidan waytan di mo anin fulan ka fiya so inata sa be je ko wala wahabiyo la nen droti mi ala ke ka alfara so ko ni adro nyina men droti woto idul fota nen diri fa wala ha o kuma ni o manke to nyaade mo bugata alfara kam wonde bari sambe tadu natahaddahum pour sauti ya kilim bonde me alon ko akamul mandi to la kenen comme to la secrétaire général kaw kenya ani la moko taw bari to le groupe le yere birim facebook comme c'est musa wata fogam facebook ani whatsapp ya to la ko nasrul akhyar bari sa ko nasru al ashrar ikamon nenge ke banenge nen diro me alon ko mo te hanyere yo pile jam fa adu yamaro jum fana mboti la santon ko debu kaws fo fana yamar do boto bula skino do boti la moko ton fana te man kate ay wala fok akulla yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima wa kana Allahu samian alim ay wala ke wa istidlal wala daliloti kaje ko ala ko mori se mol se ko tenten akoni sabarno betata to be sabara ba min ban wonul me sabarno ni fana ko el men ke atala ko mol fani yande pour yewol bane ko fana tan tanat so atle fatwa di la kaje ko nyanta ko kala so kuma kan nyim manke to nyaade kuma kan nyim fani yande ka fuko molle kata alfala ka bula molle kenen ata audio kilin sota men ka molle anata ko mol fananta e fari yalo ni be diabala media de ka hakilo to bak ya ako imam abdallah fati birito le ka folo wole tol kumandi ayena yo wole fomu su al fulan nyawti kayto bala janseko ako imam fati mana audio de bulje ba malon fa audio be bulje la ba a audio be se musa fomu bulla ko bala mobile fulan nyawle kono so ndanga abu el bat wala audio le ke jang atembulu je ba play abe bul okay play moto ngaji nyanta jela mumtaz tawsiti baake enen alala ɓe kelola enen kiilaɓe kelola sallllahu alayhi wa sallam alon koye ɗiŋolu ita duwale abada iɗita ɓalafale yen mumɓeke abadan kaatito sonna ƴettuɗum kiilala sunnola sallllahu alayhi wa sallam koto hakkille maɗum kadi yamo wallayde amanke ko ɓe mole ɗoya kan ɓarin ko min fo wona mo yinti ko mooli e kalamuta ye kuwolu bo ñooto kana bula kuwo kundoma afutatema isa kalamuta ko ni tara imma mawmin be kerin ka bisilmolu janjandi gambia banko kan wokita ngani o min kamma akita ko min kamma moli ha mo ilade ka di manukun ya fole akoy ta moluma to kammala ka fa be jine bisawo kana jine konakiri kana senegali kana gambia ibabe ka fala nyomale ka be ke kankilinti mu fanne ne olati gambia jang nda tamin jelanu wala musalo na sida tili saba wol katar talila majil sol le woto majil sol ti jambang bari talon ko o majil ti yodu tili wotilin ma fanso man salati tesu janabe tamilo dinkiram be fendi lala woto ha fadda yo se ko kamem ko den kaji ko gambia mol ko so men ka tili saba si bangoro may lañu su ko fe diala se kabiro afwan tende ko se ko kamem paten kaji ko gambian ko dalta nyinal ka wadi salola nen sungal amanti ko sumi sami kansule o sama nanja bari sumi sami kansule wona tele pour ko wali o nyin ka kat pour ka bang ima banno nyaawnya bara talata ntol kunde on siyo do ada nyaawnya den defo jaato nan yaaje badi tundo kan salo ka daje messi nya sabasi til saba salo be keka to tanin sumi sami kansule nata sayam di molka ka tele fulal ka fa banko la salo le ndani men ka sali saudi be wala tamu nyin ka ta fulal wala saya fi sada baka wotembo mulka kala men ka sinya sabasi to imam nyol aka men foto mu to nyaade gambian ko dalta wali yola amande ko sumi sami kan sulew sama nan si continue ka sekola diamo nyi tamay okay to ama fan su shebo ne di ala
majlis orale na manje akaramo kumdaluti wayatinna mun sali dola do ta gogo nda karam mo man sali karam mo kundan ko wal man karoje dal man da salila sirin kansulo nata supreme stab alo fanan se fem ndin fono fanan do ado wato mbenga lo men ko ke bak Gambia askeno na badin Senegal ko men be Gambia hannin karota Gambia ni wala ndikalo man soto Senegal ko sonna ke baramanda wal damala ndo la bari satawul siyat men yaron ko karo kalo Gambia kono Gambia fon kono de e ka kan ko lawol kamen ke folo ki karmu kunda satawul lel ko yenni albake le ba ni wol ko karo nyin tol malla le take hannin atra karlo sabata kalo tala ni wol me kamo di da pura ala ke to sonna ke seko so akamunta wol mo batula le tol man ka ala batula ha wolde nin karamol wol man odadi ka fa ala ke wol bukak mfamale wo sede ame man kesi yake aman ke dula ke funa nsi continue se ko la diamo sami kansu jima jolle ya ko alhaji sorbani rahimahullah alama ala ne malama alhaji sorbani tamma wallahi majlis solo majlis ala الشؤون الإسلامية ميالونكو على كان فينجم الحاج شربا ولا يا كركرو على ما على نيما لاما أمن كارا بتالي أمن شو كاتارا رادو أتارا كارا ولا تو إني يكون كملكو واليو من بكير أي ولا أتنا أكو بيصير مول بيه كفنوما موجمع بلتانو ميالونكو شيخو لمولتي الحمد لله رب العالمين تاتا ابن يوسف دامو يباتر لا شيخ يوسف دامو باتر لا باسوري والمولت من يالونكو فاونديشن لمويتي مجلس العلا الشؤون الإسلامية سيزو كفن الله وتفنندو تفضل يالو وكروني فنيتو نينل birin ikafo ko men supersame council men yallo men folo yallo wal mumolet men yallo hani man kar arabu bari majlis talibol lel wala majlis tiyol lel moy so to liaje ko sa nin ton dadan ko rodul majalis kana majlis lel bambane ton to ngasem bo so ta pour kany kafo ko pousse ak men ba arab grani wol tante wala ne nakita nyole tata nyin keba ko to me yallo ko santen wala keba after place me yallo ado bato amanjer pem pola ko alhamdulillah itata ndaki wala ko sambana ka kata ka sambele meeting dudal to ka kata ka sambele dudal to ika dundi ku kono me ala do wato home control kalam wallahi wolem ala yi soda wonyinte membe paso wol mo keba kendo leddi ya kata ku jama le kata bari mo lel nata yem France malan kotol ani America malan wol bawo Abubakar Jabi ni PR ni France abe France la majlis tawbul karambun tabul ye mentom bonde ko ka fa pa hayde to ka fa malan banda no hayda bari pa hayda yalo wala pa hayda ni farma America malan wala ma ha kadi kande fana mo France malan wala e mbari nem akaranta so kon janda ma fenke ka hawli baside mbari kono to le mune mo mbari nafsul usra mbadu mbe kuma kilin fole imaje ngalon ko soko ni imalon ko mbari ndem sokon ko imalon ko mbari ndem kadu nene mbane la groupe da te fon beje so biri mbane ayon kol nan akonya ika mbari mala wol nenten nden foy malum mim fon ya ken kam fata bunun ka mbe ku kele e malum mbari ndem yindin tolle wuda yele kin wala bama na wulu be daka nga ko yewe fa ko nya nga manya ka kam fa ko ay minge abe pas mala songoto wala to songoto abe je fateje ay telephone kundun tulo ko nga na be songoto ay min foy to nya ko ngalo na man fen karanga be so ko ndene subu janeri nyimo damma ba machil hal billahi msi so may ke tijano di biye ke sufi so may ke tijano biye ke sufiyeti te ngo imbatu mele diamo ko nimaje police station ora dere ka diam abu irbat la ngwa ka fo police ko ni ali abla na be problème so do be kan do anga je moy ngama ko fono nkai muddo ya molti wongo audio nkai bari muddo ya molti ni lafta wala ta si sokon ta sokon you know tenten sahiya abole nya so nin altara ko tol ko yemen ke majlis ala la nyaton koti imaja ta television ta buka ata mastidlalo ke Quran ayra mastidlalo ke hadith ala ama hadith istidlalo ke sahaba la kuma kanna bar american kol kafir president nya wala kuma kanate wala sama wala ma tadali wala ma tla istidlalo la yalo ata fota istidlalo la yo no bataje ata sirifoni muwati kadi kante aningima sabanjango walti Abubakar Jabi so ñinu be baba drame fa jaato fana mo mi yaran ka dabota Gambia kata karam
ala wulale ya bondi men woden pour ta dino kay taram misra atene se bandi ñor bira da fata ala cause dai bata ya be kangale karon bira pare ata ala life be kamen walam ni embassy ya ni council ya ata man dina ko kun bita tata ko to sa fentata nin sa tema me fo watin din dorom dindingol men yaalon ko même fensi wala nata ko nyume nata kama ya dunde doya ko so ñun manke majlis tir it kama majlis mala balundi sa baba do manke majlis tir mune ka boda france le ba ka boda france le ba haydro ni jimalam baba drama ba ani de ma baba drama mo fo wonno mi ango kunun anata si tele bungoto fenga fo jabi ngor ni fo jabi fenga ministre de France mala wala 4 France la yo France mala wala bari wo France ngamre wo tolo na fawol min 4 nim ala bato fongo je comme pabini sifa min wolle 4 barbes wol jane be damola je barbes la dole maruf yani sar maruf kata siri nyim ko masil hal after tendem so aka kwera wol mantar majes ku ta fere so roga kuma fa ka ko ko ne alfa la ko nyim manke tonya ko nyim manke adul ala ko nyim tana ko da tul siala ci baake mo tabe jabi non je continue ngamara no kadot ha tendem aywa en ka faro ko nyim manke tonya de ka fa ko kamol ne alfa la manke tonya de adul ko nyim tana ko da tul siala ci baake mo tabe jabi non sai no kadoji be nga continue ngamara ma audio man player afan ma audio man player e kato ma audio mo mara audio play ko day banki majalisar tiban ni da dai bakar la alhaji sharif ke ba haidara burfuto wal mu foundation lati majalisar sif ke ba haidara wala ikoy men ton bon 5 ka kenya ton ko de wal fama mo wala wala wol fama o ke ba ni be majliso kono de ada bu ke so kana na me wadi majliso bere nyin kar ko nyin fo dron asonta ani ba ko nyin to aka ni akan ko la ka sun ni akan ko la salo kana anane me wali Allahu akbar salwatul birin majliso ya jibi adi ko gambira salwatul be fixir wati kidinera nin salifana nin telen fula man siya buka sari alan saro nin telelul man siya buka sari alum benga alan ko watul ka falim fale suba wato ka nyorle safo ka nyori fitro ka nyori salifana nin alan saro buka boy no de ka tulakil biri yo kul jibe ko sani ngaji be nin tilo nyor tan kal watul nyoran jama ba balanta yo fanan ga coco barke banya tamam balawo fanan imam kana diam ta kay ko mpamala kitabu ko tol kono mun taw tan tata ngatra ke banyin son amam bala so men kay den ko man tar wala sikol ke dol man tan ko dara ala shawul islamiya idlam alfaluti dunya lon ko ini tanonu alfa ko dawlu kabo bakara bulo dela doni kana jara kana bula ko batela o gambia ba cebalu ikunate nooma dinkiratiye nder kundiŋolu nin alaji bandindirame mantaɗa min to majilisolu to majilisitiyolu to gambia kono min siyata ngan siŋolo amume ɓeetole nin alahaji bandindirame alkako komu dindinnati ɓan alama ala yala jata kende ala faa mo aliŋa son toñaɗa alahaji bandindirame pi a ñom majilisiti jumale ɓe gambia kono jang min ne taliɓoni ya si alama ala ya siyola faa ali toña fo moni yen ali toña yi kandi molula ali toña fo moli en ali toña yi kandi molula hatta bu bojan rahimahullahu ay karandi o min babul hannata balurin majisidi jumala yasi ni dada bun jeng rahimahullahu talibo min bano mati hannata balurin majisidi jumala yo si talibona alhamdulillah abari in kafo ni yen sewoje man ke baje man alfajiye min kira majisidi yoluki diamo mantar majid solu noma de amantar majid siti yolu noma kadu wolu alfallati ke ko wolo lon nallemu e fonko wolo wol mantar ni dinni wol noma de mi yalo to dinni kafo ni wolida kay so tami kansul kum ka wala kam ci ko fadandi ni sun karoti dalla ba fana mo ni annin kansul ko de sun kari kansul ko wala bola ni sira sikun tami kansul ko c'est kabiro e baji ne be fansu kan wala fara manke bari joto de alfa min ya lon ko be maji so to bi wol di wolu wala be madrasa wolu to wol bolu alfalu wala madrasa wolu yene ila majlis wolu kono alhamdulillah rabbil alamin to alama alai kairo sabatinde be simuru ala na kidago kan man saba man sakallanke dum kana fi jena fara ko rabbana mario
أرنا الذين أضلانا جيرندي فنفلولولا من يالونكو ينتلفلندي من الجن كبجنولوتو والإنس المولوتو نجعلهما تحت أقدامنا يفلوكي نسوكو دومالا كيدورو ليكونا من الأسفلين كملا تسبلا دومالا فولكونو من يالونكو منافقون بترندني إن الذين قالوا أرقبوا من يالونكو ربنا الله جل مريم على التي ثم استقاموا وقولا إلو دولة كان إثبتا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما على بنيالاما ومن بروكا ثم منا أي آيون كران استقاموا أبو والله إلو دولة والله من كان على الطريقة إلو كان ينتلنت طاعته على بدو كمل ثم لم يوافقوا لم يروه روغان الطعالب أقول منا كبلوك كنتاهيو على كبليا أكادنا من إن الذين قالوا على قمور من يالون كيكو ربنا الله جل مريم على التي من سيرياك لا إله إلا الله قلولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقاموا وقولا إن أتدعو كان كسلا كان من بيني يقولوا ولكاتينوما تتنزل عليهم الملائكة فقدوا بنا فعلا ملائكة ولا كجي كم باكي الله تخافوا فكان سلا لا تحزنوا التناسل وأبشروا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الجنة ميالكم كانوا لا يدلون ولا ملائكة كليين سيوسف إمام لك ما بانت جنة دامي ألونكو يامي تلك رولا ولا أيوة ينام كما دمي ألونكو بيرا بندي كده محمود يأكل نالله مين كما كمان السلام عليكم ala fadu man akon man sari ba ñinam audio de me alon ko imam e ñina bonde birenta mo bena yela kafolo e ciociol siyan sa iso wod lañu ko indi molla so ñinam audio de me alon imam ya bonde ayaki alfala birabe tafsirora wotem boy to lel kafo ñillo e ciociol siyan imam na daytande ko kafo ñi meya se woje wolen ko ci waata je din non lebe je adu ko mo to ñalata beri imam e ñin audio ñim bonde fo de mam hudiya kol ñina yo janim bitawto kunun kewñin kadiya mo ñina bo ka jabi ko imam folole tolne sani hakil mal men bela moyro anim municipal be foñin kuma ko nendrobe jere ba bar imam majlisol tento la je majlisol tento ay je bara ko mol men yalon ko wolle nyin kafolo dindingol men nyo kafolo nyin kafolo adu yalo men ka wolle nem subri sami kansul ka alga salo ke to le bala ni ko alga son ke bala adu to nyata wala mu le hada ko adu ina ta bara wala fana do biri imam nyin kala fo mahmud ala telephone ta imam call telephone to bira imam kola nay ñu konta diamol kandini imam ka imam e telephone ñu kun bar jannabe telephone ñu kunta enen do dadi je barayan ne faka ko ita mu chakole ni de ka tame ka kamto take fanna ayo be fay diam ñu kun bir mo bataji anata afwan mbatu ngamara atafona audio barabe jam fala askeno do bato molte o be la mo dano wajibe ay nendro ñi ngi dami bo damale pire akim boto ajibe pom la wota afwan abaji obejam fare ñi mala dolete okay almuhim birin imam ñi ngi ko de mahmud nata imam kol ana dem ta telephone to aya nenje ko wala na audio de da ko rek ka imam nenje ka fo mi yaron ka lota man han karosi folo wala secretary general men ka dum secretary o kamo kol aken nem fakene la kurto kon lay so aka ko yata bakelo to nin abubakar jabi ta tele to aka ko imam fatila folo to la ka fone falma hu ya jabi kuma ko walde mi yaron ka nen to nya jam fata numba fula jiberal ya way ja ay nendro mi fo kuna kam fo television bu ngoten na se ko wala plate mo be tulo ya moy ka tandi ko majlis
wala pleta fe man tuja be kuma ta ay fe fo to la karalo be pleta so na bo nyama ko mo nyi manke to nyaade ka fo ko imam fadil ko to nen ko la fo mahmudi akol ayane afwan hakilo bata fana tay men fo ako be men fo mahmudi imam kol anabe diam kan imam e telephone kunta tulo kono bir wo kala pareta ko la fo mahmudi na campagne nen ko fana mo fani yalla manke to because birum fo mahmudi kol ke o tembol fa nen dro dat bira nen dro tay imam na telephone kunta tulo kono way ko na to audio do record ka kila pour ko bari ko mol kono ko to balo siyabata je bari se ko lafte nyinin kala minna komin fode mamudu be nyami misal fe ani imam abdallah fati da palaso be nyami gambia na min kata dino la karolo mu wajibu wolti muka mo jayi wala bari kamol la bunyani la hako dila misil mol wo mu wajibiyata le malum fe kam moy fongam fe kam moy so muna na birate ni audio jawo sen imam fati gambia mobe ala moy ka sen nyoy muna na imam wulu nyol ma wuli siata gambia le kata keleni wala imam la moli wuli audio bondi wala imam dingol ye kampa imam ye audio sama police wala yana arrest wala kala ko sama supi sami council kadu imam ye wolon ke banko kana a darjo sur la makamo soto le a bunya soto a hormo soto foto nyandol so mi ane womu molati mi alon ko majhul mo ma wolong yaje so biri akana nemfa ay ko min fo wala ma gambia be do yala kata ni ko ata nyoma wulu na banko kan hana nyoma wulu ta man siya mo be newol bar wodda do mon mi an ko e 40 yolong ikaje ko kila sallallahu alaihi wasallam kamin fo dron madihu nafs kadhabun fanja ila ba uliya fula ba wo komin tawadna alai dalta aussi fala so muna atina imam fati man kawo samba police muna na imam fati man step ta ukula muna na imam fati amafo ko nyunul laji moli ka moli nenne muna na imam fati movo lafta kawo dulani lom purite se do manin ko endino wor kadu wol mu molet me an ko lafta fitno la komi to la foro abaraka se yusuf sen safo kala man jam fa janga militant tambe la bari damen to jinen kan so do ko en jenne beta imam fati molde me alon ko a 40 karama bale mata dum da wala le mata adun najiko to fana anim melen kelma tala baro wala ka baro nyin awuli ala kam bala da oje ka wala kam adun da ini bela da oje kan ala kam molde da jato ne ko di mo ke karban jere wallahi ba on to ngin karam ko wasabr ala al adha fihi ke sabar toro kan da nyin ka mu wajibo mo la silol wajibo ya annabi wol men nade dol mutale dol yedante dama yewol fa wala tay dol bute dol soro ko dol e ku ke dol men siyata wati ko men se jiji men ko kunun doron ale men fo kila wala be sabar la kumol to men ya ko molbe wala fode wasbir ala ma yaqulu ka fayta jaato le ke e ke wasbir ala ma yaqulu e ke tele ba wala ke bana wala ke la dambele na e ke sabaru be na wala tinna imam abdullah fati birim fodi mahmude jin ka step tano je wote mo to lemutal ko men president koton be no yaaje be wala botaje sañi president koton nata e to le sembele soto imam fati man sembe soto hani ko walda nyama luwa weta matum banko imam sa suno kot le because atela to fa abudla bala to ko be fa ni imam tata kot ayari podje abawin na kitiyo nyanda barniya jamo ko men ngatam be ni nyame be jigirin ko ala ko nyin aya wuli ala kam barayo nendro men imam la natar ay dinol ne wanyamon walla ya fo dinol mon tan imam fati aba jabila ha aba jabila ya no to ke bani me digirin kala kul wala ala kam mandala ala daw fana be do wala tan niyata jato nan abuka fembo baraka mol fon liyamar ke fatani ka fay ko mom moy amar kuni moy son mom moy amar kuni moy ker nde ko imam la fala sofa woto niya manta police aman ko keje aman mo suka ka mala talibol suka nakala talibol alta fole mahmud no ma be damen taliya bute sa asakenol mundo moli ba bute wal be mu black belt tielet isa bute fo la niya ko ngoje kam da ko malom be wala dhamimul mandar huwa dhamimul mandar ni mam kala talibol no alta no ma ya tor jaliya bute tan be bute la bari se ko man dula kilim fanam fam ba wate ko alquran tanka dulale babul tahfizu le babul okay lafte nyinin kala sori la wato aka molle karandi alquran nu ngalon ko alquran wole mol karandi bunyani daji ko ni horomola fontem ban
somma wodlado fanam fam nyaadi moba alqur'ano karana wokola ay daji kanta ya ay fo komin katambi daji kanta ya sifa bela wala nyindi ko kad nendir jawo fo society be ko mo ikane lasilo ni dambe be fo pour moli salon moli sela mo kense yalon fo ngalon fo e bota jumal de bala say wala alquran karan wa ne aka mol karande alquran nyame mo woto fam Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin برنت ما بين يعني إنك أرى لك يا سلام داجيك ولا كنا كان خلقه القرآن أكو كلا داجيك مع القرآن ولا نقول حديث دورا بكيلا من كل وما كان ولا عبد الله بن عمر من كل داك وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا البذيء أمانك دات نيار أنت أمانك كم جاوب ولا أمانك كم نيوندين فلا تفهم الله أكبر ورنيم مو ميالون كويت القرآن وكرام yekila la sunno karam foy ko tama almamole bay ko ka fo me yar wonna da fukka banko la dino kuta kuta yande wolete tombon e ko tama ila amin